Coba lihat sini teman-teman. Ada banyak mainan mobil-mobilan teman-teman. Wow, banyak sekali ya teman. Mari kita kumpulkan. Kita lihat ada apa aja ya teman-teman. Wow, ada mobil kecil berwarna oranye teman. Bagus sekali ya teman. Kita masukkan sini. Wow, ada mobil polisi kecil teman, berwarna biru. Kita masukkan sini teman. Wow, ada mobil kecil berwarna ungu teman. Keren sekali ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil berwarna biru teman. Kita masukkan lagi teman. Wow, ada mobil kecil berwarna hitam teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam kecil teman. Bagus sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk mixer kecil teman. Keren ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil ambulan teman, berwarna hitam. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil berwarna merah teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Jeep teman-teman, berwarna ungu. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Jeep lagi teman-teman, berwarna biru. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi berwarna hitam teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi teman. Wow, ada mobil Alphard teman-teman, berwarna hitam. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Lamborghini teman-teman, berwarna oranye. Keren sekali ya teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk mixer berwarna kuning teman. Bagus ya teman-teman.
Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam berwarna ungu, teman. Bagus ya, teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam lagi, teman-teman. Keren sekali ya, teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada bis telolet basuri, teman. Berwarna putih. Keren ya, teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk towing berwarna merah, teman. Bagus ya, teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk towing berwarna putih, teman. Keren sekali ya, teman-teman. Kita masukkan lagi. Jangan lupa subscribe. Bye bye.